रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 25वें पारे की तख़सीस ज़िक्र की जाएगी। 25वें पारे की इब्तदाई में ये इरशाद फरमाया जा रहा है कि क़यामत का इल्म हो या शगुफ़ों से निकलने वाले फलों का इल्म हो या हमल या वज़अ हमल का इल्म हो, ये सारे के सारे इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौटाए जाएंगे। इसके बाद इंसान की फितरी खुद गर्जी का जिक्र किया जा रहा है कि जब इंसान पर कोई मुसीबत या तकलीफ़ आती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करता है। जब उस पर आसाइशें आती हैं, इनामात और इकरामात किए जाते हैं तो रब को भूल जाता है। इसके बाद जिक्र किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि काफिरों को उनका अजाब ज़रूर दिया जाएगा। उसके बाद सूरह शूरा है, ये मक्की सूरत है, इसके 5 रकू 53 आयात हैं। तरतीब मुसहफ़ के एतबार से 42वीं सूरत, जबकि तरतीब नुज़ूल के एतबार से इसका 62वां नंबर है। हवामीम के मजमूए की ये तीसरी सूरत है। इस सूरत की आयत नंबर 38 में मुसलमानों की खुसूसियात में से एक खुसूसियत जिक्र की जा रही है कि अहम मामलात में मुसलमान बाहम मशवरा करते हैं। मशवरे के लिए अरबी में लफ्ज़ शूरा इस्तेमाल किया गया है, इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम भी शूरा रखा गया है। इसकी आयत नंबर 8 में यह बताया जा रहा है कि इंसान को जबरी तौर पर मुसलमान क्यों नहीं बनाया गया। इसकी वजह ये बयान की गई कि इंसान की पैदाइश का मकसद यही था कि उसको ज़बरदस्ती मुसलमान न बनाया जाए, बल्कि उसको इख्तियार दिया जाए, अपनी सोच समझ से हक़ की पहचान करे, फिर उस पर ईमान लेके आए। इसमें उनका इम्तिहान होगा जिस पर उनकी जज़ा व सज़ा मुरतब की जाएगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना नहीं चाहा। आयत नंबर 19 में ये बताया जा रहा है कि जो आखिरत की जज़ा के तलबगार हैं उनके लिए आखिरत की नेमतों में इजाफा होगा, और जो सिर्फ दुनिया के तलबगार हैं उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। इसके बाद आयत नंबर 27 में इस सवाल का जवाब दिया जा रहा है कि अल्लाह सब लोगों को रिज्क वसी क्यों नहीं अता फरमाता। इसलिए अगर इनको वसी रिज्क अता किया जाता तो ये ज़मीन पर सरकशी इख्तियार करते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी हिकमत से जितना जिसको चाहता है अता फरमाता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के हालात से बाखबर है। आयत नंबर 33 में समंदरों में रवा दवा बड़े बड़े जहाज़ों को रब ताला ने अपनी निशानियां करार दिया है। इसके बाद आयत नंबर 49 में ये इरशाद फरमाया जा रहा है कि ज़मीन और आसमान की सल्तनत अल्लाह ही के लिए है, वो जो चाहे पैदा कर दे, जिसको चाहे बेटियां अता कर दे, जिसको चाहे बेटे अता कर दे, और जिसको चाहे बांझ बना दे। इसलिए फरमाया गया किसी बशर के लिए ये नहीं कि वो रब ताला से डायरेक्ट कलाम करे। अल्लाह अपने बंदे के साथ वही के जरिए या पर्दे के ओट से या फिर किसी फरिश्ते को भेजकर कलाम फरमाता है। इसके बाद सूरह ज़ुखरुफ है, ये मक्की सूरत है, इसके 7 रकू और 89 आयात हैं। तरतीब मुसहफ़ के एतबार से 43वीं सूरत, जबकि तरतीब नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 63 है। ज़ुखरुफ अरबी ज़ुबान में सोने को कहते हैं, यानी गोल्ड को कहते हैं। इस सूरत की आयत नंबर 35 में इसका जिक्र किया गया है, इसी मुनासबत से इस सूरत को ज़ुखरुफ कहा जाता है। हर अहद के मुनकरीन अपने नबी की तालीमात का इनकार करते आए हैं, उनका मजाक उड़ाते आए हैं। इसलिए फरमाया गया कि हमने बड़ी बड़ी ताकतवर कौमों को बर्बाद कर दिया है, हलाक कर दिया है। सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 12 से 14 तक ये इरशाद फरमाया जा रहा है कि कश्तियों और चौपाइयों पर सवार होते वक्त ये दुआ पढ़नी चाहिए कि पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारी कुदरत में कर दिया और हम खुद इस पर कादिर होने वाले न थे, बेशक हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। आयत नंबर 31 में कुफार मक्का का ये मुतालबा बयान किया गया कि कुरान 2 बस्तियों ताइफ और मक्का के किसी बड़े आदमी, मालदार आदमी पर क्यों नहीं उतारा गया। फरमाया गया कि इसका फैसला रब ताला नहीं करना है कि किसको मनसब नबूवत अता करनी है। और आगे इरशाद फरमाया गया कि अगर लोगों के कुफ्र में मुबतला होने का अंदेशा ना होता तो हम उनके लिए घरों की छतें, सीढ़ियाँ, दरवाजे, मसजिदें ये सारी सोने चांदी के बना देते हैं, लेकिन ये सब दुनिया का सामान है, अल्लाह के इनका कोई मुकात नहीं है। आखिरत में जो नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोमिनीन और मुत्तकीन के लिए है। इसके बाद इरशाद फरमाया गया जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के सामने ये आयत पढ़ी थी कि तुम और तुम्हारे माबूद सारे जहन्नम का ईंधन होंगे, तो उन्होंने फौरन ये कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये भी माबूद थे, इनकी भी इबादत की जाती थी। और इसका जवाब आयत नंबर 57 में ये इरशाद फरमाया गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के बंदे थे, वो अल्लाह की इबादत करते थे। इसके बाद आयत नंबर 67 में ये बताया जा रहा है कि दुनिया में जो मुनकरीन हैं वो एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के दोस्ती का दम भरते हैं, एक दूसरे में जान छिड़कते हैं। जब क़यामत के दिन होगा तो एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएंगे, तो एक दूसरे के मुखालिफ गवाही देंगे, सुल्तानी गवाह बन के अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे। लेकिन जो अहले तक़वा हैं, मोमिनीन हैं,
جس طرح دنیا میں اپنے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، وابستگی رکھتے ہیں، اسی طرح یہی تعلق آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 77 میں دوزخ کے نگران فرشتے جس کا نام مالک ہے اور کفار و مشرکین جن کو عذاب جہنم دیا جائے گا، ان میں آپس میں مکالمہ ذکر کیا جاتا ہے۔ کفار و مشرکین جب دوزخ کے عذاب سے تنگ آ جائیں گے تو دوزخ میں جو نگران فرشتہ ہے جس کا نام مالک ہے اسے کہیں گے کہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کر کہ ہمیں موت ہی عطا کر دے، موت ہی دے دے۔ تو وہ فرشتہ مالک کہے گا نہیں، تم نے یہی رہنا ہے اور ہمیشہ اسی طرح ہی رہنا ہے، تم پر عذاب ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 81 میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ اللہ رب العالمین سب عیوب سے پاک ہے۔ اس کے بعد سورۃ دخان ہے، یہ مکی سورت ہے، اس کے 3 رکوع اور 59 آیات ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 44ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 64 اس کا نمبر ہے۔ دخان عربی میں دھوئیں کو کہتے ہیں۔ اس کی ایک آیت میں کیونکہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام دخان رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے شروع میں لیلۃ المبارکہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اس سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ اس رات میں طے شدہ معاملات فرشتوں کو تفویض کیے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونیوں کے غرق کیے جانے کا ذکر کیا گیا اور ارشاد فرمایا گیا کہ یہ لوگ کتنے محلات، باغات، بہترین کھیت یہ ایسی چھوڑ کے چلے گئے، مر گئے اور اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے گئے۔ اور ان میں سب لوگوں کے لیے درس عبرت ہے کہ جو دنیا کی ناپائیدار عیش و عشرت کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ آخرت کو یاد رکھو، آخرت کی فکر کرو۔ اس سورت کے آخر میں کفار مشرکین کے عذاب جہنم کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ مومنین اور متقین کی یہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ آگے سورۃ الجاثیہ، یہ مکی سورت ہے، اس کے 4 رکوع اور 37 آیات ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 45ویں سورت، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 65 ہے۔ جاثیہ عربی میں گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 28 میں ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن لوگ اتنے خوفزدہ ہوں گے کہ ڈر کے مارے اپنے گھٹنوں میں بیٹھ جائیں گے، تو اس مناسبت سے اس کا نام جاثیہ رکھا گیا ہے۔ کفار مشرکین یہ کہتے تھے جو دنیا میں خوشحال ہے، طاقتور ہے، وہی آخرت میں خوشحال ہوگا، طاقتور ہوگا۔ اس کا جواب آیت نمبر 21 میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اعلانیہ گناہگاروں اور مومنین صالحین کی زندگی اور موت برابر نہیں ہے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا گیا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا ہے۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ایک طرف رکھ دیے جائیں اور دوسری طرف ان کے نفس کی خواہشات رکھ دی جائیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دیں گے، نظر انداز کر دیں گے، اپنی نفس کی خواہش کی پیروی کریں گے۔ اور ارشاد فرمایا گیا خواہ یہ کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو، تو انہوں نے عملی طور پر اپنے نفس کی پیروی کی ہے، عملی طور پر یہ نفس کو معبود انہوں نے بنا لیا ہے۔ اس کے بعد منکرین آخرت کے اس نظریے کا بیان کیا گیا ہے کہ ہر دور کے ملحدین کا جو نظریہ عقیدہ رہا ہے کہ جو کچھ ہے اس دنیا کے اندر ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، صرف دہر انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا جس نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا ہے دوسری مرتبہ بھی وہی زندہ کرے گا۔ اور فرمایا گیا کہ پھر اللہ کی عدالت لگے گی، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تعالی ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن۔